अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 74 आयत सूरह बकरा की, वहां से हम थोड़ा सा इसको दोबारा देखेंगे और उसमें कुछ ग्रामेटिकल चीजें भी होंगी जो, ताकि आपके फाइनल में पहुंचने से पहले आप उन चीजों को भी ध्यान में बिठा सके। तो इंशाल्लाह इसको आगाज करते हैं। तो आपको जहाँ कोई क्वेश्चन की जरूरत होगी तो आप क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। स्टार्ट, ये 74 नंबर आयत से आपका आज रिवीजन होगी। इतनी को मौका हुआ तो चलो। यहाँ आपने देखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल का वाक़या बयान किया, और फिर ये जो आयत है 74, इसमें अल्लाह ताला ने दिलों की सख्ती का जिक्र किया। मिन बाद ज़ालिका, यानी कि वो तमाम काम होने के बावजूद, अल्लाह ताला की निशानियां देखने के बावजूद दिल जो है वो सख्त हो गए। और तबलीग के अंदर या दीन की समझ के अंदर या दीन को समझने के दौरान बाज़ औक़ात शैतान के वसवसे की वजह से या अपनी गलत रूटीन की वजह से ये अक्सर देखा गया है कि आदमी का दिल सख्त हो जाता है और फिर उसको दीन की बातें बोझ लगती है। जब बोझ लगती है तो इसका मतलब है कि वो शैतान की तरफ से वसवसे है। और आपको मालूम है, जो आपको एग्जाम्पल्स दी जाती हैं वो इसलिए दी जाती है कि आप उनको अपनी एवरीडे लाइफ से सर्च करें और उसके बाद अप्लाई करें। इसमें अब सादा सी बात है, अगर किसी के बालों का मामला है, यानी कि बाल जिसे कहते हैं कंघी नहीं हो रहे और वो बड़े सख्त हो चुके हैं, तो आप क्या करते हैं बालों को नरम करने के लिए? ठीक, कोई तेल वगैरह या कोई और ऐसी चीज जो कि हाँ, लगाते हैं जिससे वो उनकी सख्ती जरा कम हो जाए। आप देखते हैं जब आप कुछ दिन बाल नहीं धोते तो आपके बालों में मट्टी जम जाती है। मट्टी जमने से फिर कंघी करना मुश्किल हो जाते हैं, बाल जो है ना वो उनमें बाल बढ़ जाते हैं और फिर वो सख्त हो जाती जुड़ है और जाते हैं। कंघी। उसका तरीकेकार ये है कि आप बालों को धोते हैं, कुछ सख्ती वैसे निकल जाती है, उसके बाद आप फिर एक अच्छा ऑयल इस्तेमाल करते हैं, कोकोनट ले लेते हैं या ऑयल इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये जो असल में ये आपको मिसाल देने का मकसद ये होता है कि अब जो इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं और कुरान मजीद के हवाले से जो हम लेक्चर ले रहे हैं, इसके अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है ना वो आपने जरूर ऐड करना है अपने एटमॉस्फेयर। वो ये है कि इस वक्त जो फिजिकल मटेरियल असूल जिनको अप्लाई करके दुनिया चल रही है, और आज की रिव्यू का मकसद भी है कि आपको थोड़ा सा ना इस बारे में स्टॉप करके बताया जाए कि ताकि अब इस सिलेबस को पढ़ने के बाद अपने मॉडर्न डे करंट दुनिया कंटेम्प्रेरी दुनिया के जो चैलेंजेस हैं उसके सामने आप बंद बांध सकें। आप देखिए मटेरियल दुनिया के अंदर साफ ज़ाहिर है कि कितनी ज्यादा कोशिश की जाती है डिस्प्ले की। डिस्प्ले से मुराद है कि आप अपने घर की एलिवेशन बनाते हैं, अपनी दुकान की एलिवेशन बनाते हैं, अपनी दुकान के फ्रंट को बड़ा खूबसूरत बनाते हैं और बड़ा पैसा खर्च करते हैं। इज इट राइट जी? यस सर। अच्छा, आप बहुत बार पैसा लगा लिया, बड़ा कुछ कर लिया। अब यही चीज हम जब दीन के हवाले से आते तो आप कहते हैं नहीं नहीं, वो दिल दिल की बात होती है, नहीं ऊपर से रहने रही है, शुरुआत अपने ऊपर करना और गाड़ियां रखना और ये करना वो करना। आप बताए, सोचने वाली बात है। अगर अगर आप डिस्प्ले के कायल हैं, ये भी तो एक डिस्प्ले ही है ना, इस्लामी डिस्प्ले है, तो आप जरा दिल भी साफ होगा और जाहिरी तौर पर वो भी हम साफ करेंगे। तो इसका मतलब है ये चीजें ही हमने चैलेंज के तौर पर समझ ली। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि दिल इनके सख्त हो गए। तो ये जो अल्फाज है, ये शक्कू और इस तरह यह भी तुम खशियतिल्लाही, ये तमाम यतफज्जरु, तफज्जर यतफज्जरु बाब तफाउल से है, वो भी बाब तफाउल से है। तो ये तमाम इस बात पे दलालत करती है कि इसमें एक तकल्लुफ पाया जाता है। और जो पत्थर है वो वाकई उनमें से नहरें फूट पड़ती हैं बड़ी तकलीफ के बाद। साफ है पत्थर के अंदर सुराख हो जाता, तो इसी तरह पानी निकलता है उनमें से। फिर ये तीनों फेल मुजारे हैं, यतफज्जरु, यशक्ककु और यहबितु। तो ये मिन खशियतिल्लाही, ये मुरक्कब इजाफी के साथ मिलकर मिन का लफ्ज मुरक्कब जारी इसको मुतल्लक हो गया यहबितु से। तो वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला खूब जानता है कि जो तुम कर रहे हैं। तो दिलों की सख्ती का तरीकेकार ये है कि दिलों को अगर सख्त होने से बचाना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है जिक्र इलाही। अब जिक्र इलाही की कई किस्में हैं। अल्लाह ताला ने पहले तो ये आपको बहुत अच्छी ऑप्शन दी है कि फज़्कुरून यज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो, उसके बदले में मैं तुम्हें याद करूँ। इससे बड़ा कोई रिवॉर्ड नहीं है, इससे बेहतर कोई रिवॉर्ड नहीं है। याद रखिए, हर चीज का रिवॉर्ड होता है। आप किसी को तनख्वाह देते हैं, किसी को पे देते हैं, किसी को पैसा देते हैं, तो ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड है कि आप जब अल्लाह को याद करते हैं जमीन पर बैठकर अपने दोस्तों में, अपने घर वालों में, तो रिवॉर्ड ये मिलता है कि अल्लाह आपको अज़्कुरुकुम कहकर कहता है कि मैं तुम्हें वहां याद करूंगा।
اور اس کی دلیل کئی حدیث کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص ہے وہ سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ یہاں تک کہ یکتب عند اللہ صدیق، اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر اپنی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے کہ میں اسے محبت کرتا ہوں، تو جبرائیل تو بھی اسے محبت کر. تو یہ وہ ریوارڈز ہیں جو آج کل کی مٹیریل دنیا میں ہمیں سوچنے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ریوارڈ دیتا ہے. اس لیے ہمارے دلوں کی سختی کی بنیادی وجہ، اب آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے دل کیوں سخت ہو چکے ہیں؟ ان کی سختی کی جو ایلیمنٹس ہیں وہ آج کل کے دور کے لحاظ سے کیا ہے؟ جی کوئی کلاس میں بتائے گا. کہ ہمارے دل اللہ کی ذکر سے کم ہو گئے ہیں یا غافل ہو گئے ہیں؟ ہاں مطلب کن چیزوں نے غافل کر دی ہے، یہ سوال ہے. یہ ہماری معاشرتی زندگی میں ہم ہر چیز جو ہے وہ مٹیریلسٹک طریقے سے اس کا فائدہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. جی. اور آپ کو معلوم ہے جس طرح جو ہے نا گمراہی کے طریقے یہ قدیم اس طرح ہی رہے ہیں جس طرح یہ نبیوں کے دور میں تھے علیہ الصلوۃ والسلام. تو جس طرح کہانیوں کے ذریعے، قصوں کے ذریعے، جھوٹی عشقیہ داستانوں کے ذریعے، پھر اس کے اندر ہلکا سا موسیقی کو ترتیب دے کر، پھر موسیقی کی ترتیب کے ساتھ اس میں خواتین کو شامل کر کے، پھر خواتین کو شامل کر کے اس کے اندر ایک خاص قسم کا جسے کہتے ہیں دل کو اور جنسی جذبات کو تحریک دینے والی چیزیں پیدا کر کے اس کے بعد اس کو منظر عام پر لے کر آنا، پھر پوری سوسائٹی کو ایک ہیجان میں اور ایک جنون میں مبتلا کر دینا. اور یہ تمام چیزیں اس لیے ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ذکر الہی سے غافل ہو جائے. تو یہ پرانی چیزیں ہیں جو آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر بھی بیان ہوئی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اسی طرح قرآن مجید میں بیان ہوا کہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَامًا وَتَصْدِيَةً. ان کی نماز کیا تھی؟ سیڑھیاں اور تالیاں. اور ان کی لہو الحدیث کیا تھی؟ کہ قرآن مجید کے مقابلے میں گانے لے آنا، اور قرآن مجید کے مقابلے میں گانے گانے والیاں لے آنا. تو آپ کو معلوم ہے یہ سسٹم اور یہ جو پیٹرن ہے یہ اسی وقت سے چلا آ رہا ہے. آپ اس کا نام کچھ بھی رکھ دیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیں دور کر رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آگے تحریف کا ذکر کیا ہے. تحریف حرف یحرف، یہ باب تفعیل ہے. باب تفعیل کا مطلب ہے کہ پوری اہتمام کے ساتھ، کیونکہ میں اس لیے آپ کو دوبارہ یہ ریویژن کروا رہا ہوں کہ بعض چیزیں آپ سے گرامر کے بارے میں پوچھی جا سکتی ہیں تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یحرفون حرف یحرف، حرف حرف کہتے ہیں کنارے کو، اور حرف یحرف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا معنی تبدیل کر کے اسے کسی دوسرے کو بھیجا. جی شفیق صاحب کا کوشچن ہے. جی سر، سوال یہ ہے کہ اس معاشرے میں جہاں ہم سب لوگ یہ جو تمام آگے ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں ہی تمام چیزیں ہوتی ہیں، اور ہمارا 80 سے 90% ٹائم اسی طرح گزرتا ہے اس معاشرے میں، تو اس کے بعد اب ہمارا ان سے ہٹنا، پھر ذکر کرنا اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف راغب کرنا، اور انسان کے ساتھ چونکہ شیطان لگا ہوا ہے، نشیب و فراز انسان کی جو ایمان ہے اس کے درجات میں آتے رہتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا مستقل ذرائع کیا ہے جس سے ہم سوسائٹی کے امپیکٹ سے اپنے آپ کو بچائیں؟ جی بڑا اچھا کوشچن ہے. اصل میں نا میری عرض میری یہ ہے کہ جو آدمی کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ لنگڑا بھی رہا ہے تو کوشش کر رہا ہے. انگلش میں کہا جاتا ہے ہی لیوز از اسٹل واکنگ، کہ لنگڑانے والا کم از کم کوشش تو کر رہا ہے. اصل میں جس دن ہم کوشش چھوڑ دیتے ہیں نا اس دن ہم ناکام ہو جاتے ہیں. آپ کا جو سوال ہے بڑا اہم ہے، ہمیں بھی سے واسطہ پڑتا ہے. آپ کو کئی چیزوں سے مجبور گزرنا پڑتا ہے. ہمارے معاشرے میں بے روزگاری کے تصورات ہیں، سودی تصورات ہیں، اور جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ کئی چیزیں ایسی جو بالکل غیر شرعی ہیں اور وہ ڈیموکریسی کے نام پر لی جاتی. پہلے آپ جانتے ہیں. اب مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ فتنوں کے اندر ہمارا جو تعامل یا رویہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس فتنے کے خلاف ایک بند ضرور بند ماننے کا سب سے اچھا طریقہ، سب سے پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نا کیٹیگری بنا لیں. ایک کیٹیگری ایسی بنا لیں کہ جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ میں فری ہوں اور میں اس میں کسی کو انٹر نہیں ہونے دوں گا اور اس پر میں عمل کر سکتا ہوں. تو اس کیٹیگری کے اندر آپ آ جائیں. اس کیٹیگری کے اندر تو آپ بالکل کسی کی پرواہ نہ کریں. اب بعض دوسری کیٹیگری آپ ایسی بنا لیں جو 50-50 ہے، اور تیسری کیٹیگری ایسی ہوتی ہے جس کے اندر آپ مجبور ہو جاتے ہیں. جو حکومتی معاملات ہیں، کئی معاملات میں آگے مجبور ہو جاتے ہیں، لین دین کے معاملات میں آپ بینک میں جانا پڑتا ہے، اور کئی مسائل ہیں. تو لہٰذا وہ جو کیٹیگری بنا کر جب آپ کوشش کرتے رہیں گے تو ایک کیٹیگری جب آپ پوری کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوسری کیٹیگری کو بھی
समझने की तौफीक दे देगा और उसमें भी आपका साथी और दोस्त बन जाएगा। और कम अज कम ये जरूर होगा कि जब हम दुनिया से रुखसत होंगे तो अल्लाह ताला की रजिस्टर में लिखा होगा ये आदमी कोशिश कर रहा है, इसने उस सोसाइटी के अंदर उस सोसाइटी के साथ मजबूरन। और इसके अंदर कौन सी आयत दलालत करती है? आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर भी बहुत सारी बीमारियां मौजूद थी। इसके बावजूद वो जो मूसा अलैहिस्सलाम का दोस्त जो मिनाल फिरौन है, वो फिरौन के जो था ना दरबारियों में से एक आदमी, वो साफ ज़ाहिर है हालांकि वहां दरबारियों का हिस्सा था, यानी कि आजकल के लिहाज से कह सकते हैं एमपी एमएनए था, लेकिन उसको मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी। लिहाजा उसने असेंबली में होने वाली कार्रवाई मूसा अलैहिस्सलाम को बताई और अल्लाह फरमाता है यक्तुमु ईमानहु, और वो अपने ईमान को छुपाए हुए था। इसका मतलब है बाज़ औक़ात सोसाइटी ऐसी खतरनाक हो जाती है कि आपको अपना ईमान छुपाना पड़ जाता है। यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है कि आपकी सोसाइटी ऐसी नहीं है कि आप अफसाद आप तबलीग कर सकते हैं, आप नमाज पढ़ सकते हैं, अपने अल्लाह ताला का जिक्र कर सकते हैं। तो ईमान को छुपाने का भी अल्लाह ने जिक्र किया कुरान मजीद में। और आपको ये भी पता है कि जो दूसरी आयत है ना कि इल्ला मनुकरिह व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, दूसरी कैफियत ये भी अल्लाह ने बयान की है कि जिसका दिल तो राजी हो लेकिन उसे मजबूर कर दिया जाए अल्लाह के खिलाफ कोई बात करने पर या दीन के खिलाफ कोई बात करने पर या कोई ऐसा काम करने पर जो दीन के बिल्कुल खिलाफ है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे शख्स को भी अल्लाह माफ कर देगा। इल्ला मन उकरिया व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान। तो ये जो उकरिहा का लफ्ज कुरान में बोला गया है कि आप कोई काम करते हुए जो गैर शरई है, दिल से नफरत महसूस करें और आप अब देख रहे हैं कि मैंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन तो ये वो कैटेगरी है जिसके जरिए आप इंशाल्लाह इससे बच जाएंगे और आप कोशिश करते रहे, क्योंकि अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो कोशिश करते हैं तो मैं उनका साथी बन जाता हूँ, उनके रास्ते को भी दुरुस्त कर देता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह। अच्छा, अल्लाह फरमाता है आगे सुम्मा युहर्रिफूना, और फिर उन्होंने उसको तब्दील कर दिया मिन बादि मा, समझने के बाद। तो ये असल में मुसलमानों पर भी दलालत करती है। मुसलमानों के अंदर भी कलाम इलाही की तहरीफ मानवी मौजूद है। तहरीफ लफ्जी तो मुसलमानों में नहीं हो सकती क्योंकि कुरान का लफ्ज महफूज है, इसके माने भी महफूज है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने इसके माने में जरूर तहरीफ करने की कोशिश जरूर की हुई, जिसकी कई मिसालें मौजूद हैं। किसी ने मोजज़ात की तावील की हुई है, किसी ने ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की तावील कर दी है, किसी ने किसी की तावील कर दी है। तो मानी के अंदर तहरीफ करने की कोशिश की गई है। अल्फाज तुम्हारा कुरान के वाज़ेह। तो इस तहरीफ को समझना चाहिए कि तहरीफ जो है वो अल्लाह ताला को इंतहाई नापसंद है, और ये ईसाई यहूदियों की बहुत बुरी आदत जिसका यहाँ जिक्र किया गया है। तो अल्लाह ताला ये अहले ईमान को मुखातिब करके फरमाता है कि तुमने ये जुर्म ये काम नहीं किया। अब अगली मुनाफिकत वाली बात है। आपको पहले भी बताया था कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया मुनाफिकों ने। वाइजा लकुल्लज़ीना आमनु क़ालू आमन्ना, जब ईमान वालों के पास होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह आप बड़े अच्छे हैं, हम ईमान लाए ये, लेकिन जब आपस में अलहदा होते हैं तो इनकी सारी प्लानिंग जो है वो अल्लाह ताला के दीन के खिलाफ होती है। और ये कहते हैं, आपको पता है यहूदियों की किताबों के अंदर, ईसाइयों की किताबों के अंदर आप अलैहिस्सलाम का तस्करा मौजूद था कि जो नबी आएगा और अल्लाह ताला उसके मुंह में अपना कलाम डालेगा, उसके बाद वो पूरी दुनिया के अंदर उसके पैरोकार होंगे। तो ये बातें मुशरिकीन के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती से पहले यहूदी आम किया करते थे। जिस तरह आपको मालूम है आजकल मुसलमान गुफ्तगू करते हैं कुछ ऐसे फितनों के बारे में जो बाद में आने वाले, जैसे दज्जाल का फितना। अब दज्जाल के फितने की तरह आप बात कर रहे हैं दज्जाल आएगा, इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम एक और हस्ती की आमद का जिक्र करते थे, वो ईसा अलैहिस्सलाम। अब ईसा अलैहिस्सलाम अगर आ जाए तो साजर मुसलमानों का काम यही बनेगा ना कि उनकी पैरवी करते हुए उनका साथ दे। अगर उस वक्त मुसलमान ये कहना शुरू कर दे नहीं नहीं ये तो ईसा अलैहिस्सलाम है ही नहीं है, ये है वो है, तो ये तो थे ही नहीं, तो फिर माना जाएगा कि मुसलमानों के अंदर ये दोगली पॉलिसी मौजूद है। ये मैंने एग्जाम्पल दी है। पहले तो यहूदी जिक्र किया करते थे कि नबी आएगा, उम्मी होगा, ये होगा वो होगा और हमारे दीन की तजदीद करेगा। जब वो आ गया तो खुद ही उसका इनकार कर दिया और फिर कहते थे कि इसकी बातें ना बताया करो, ये ना कहा करो तौरात में इसको लिखा हुआ। जब तुम कहोगे तौरात में लिखा हुआ है तो मुसलमानों को तो एक प्लेटफॉर्म मुहैया हो जाएगा कि यहूदी कहते हैं हमारी तौरात में लिखा हुआ है, तो फिर बाद में उनको किस तरह समझाओगे। तो बाद लोगों में से ऐसे थे अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला, जिन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और ईमान ले आए। तो अल्लाह फरमाता है ये जो बातें कर रहे हैं अवला या लमूना भी फेले मुजारे है आलिमा या लमू से, और युसिर्रूना भी फेले मुजारे है असर्रा युसिर्रू से, और आलन योलिनु एलानन से योलिनूना एलान उर्दू में आम है। तो अल्लाह तीनों सब चीजें जानता है। कौन सी चीजें जानता है? इसरार भी जानता है, ऐलान भी जानता है। ऐलान वो भी जानता है, अनाउंस करता है वो भी जानता है, दिल में छुपाता है वो भी जानता है। और मिनहुम उम्मियूना, ये जो आयत है आयत नंबर 78,
یہ مسلمانوں پہ دلالت کرتی ہے، بد عمل مسلمان جو آج کا اکثریت سے پائے جاتے ہیں. تو یہ غور کریں کتنی خوبصورت آیت ہے اور کتنی تفصیل سے اللہ نے ایک ہی آیت میں ہر چیز بیان کر دی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ امی یوں نا ان پڑھ ہے، پتہ ہوتا ان کو ہے کوئی نہیں، کس کا لا یعلمون الکتاب، کتاب نہیں جانتے. اب کتاب کس چیز کا نام ہے؟ ہاں جی، کتاب کس چیز کا نام ہے؟ وہ کتاب قرآن کا. جی جی، کتاب قرآن مجید کا ہی نام ہے نا. کتاب قرآن مجید کا نام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث و سنن کا نام ہے. تو اب آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں تبلیغی نصاب کئی معروف ہے، تو ہمیں بھی اتفاق ہوا ہے جانے کا. اب تبلیغی نصاب بنا دیے گئے ہیں، کوئی فضائل اعمال پڑھ رہا ہے، کوئی فضائل صدقات پڑھ رہا ہے، کوئی فیضان سنت پڑھ رہا ہے، کچھ پڑھ ٹھیک ہے، مان لیا اس میں دین کی باتیں موجود ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل کتاب تو قرآن مجید ہے، اور اصل کتاب جب موجود ہو تو لوگوں کو اصل کتاب کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے. ہمارے ہاں اب یہ نا ریپلیکا آپ سمجھتے ہوں گے. ہاں جی، ریپلیکا کیا ہوتا ہے یہ خواتین کو معلوم جو ہوگا. اس کے جو اس کے جیسا ہوتا ہے، ہاں، مطلب اس کا. بالکل ہوتا یہ ہے کہ وہ کپڑا 8,000 کا ہے، آپ اس کا ایک ریپلیکا بنا دیتے ہو 2,000 میں، 1,000 روپے میں، 1,500 روپے میں. اس کے جیسا ہوتا ہے جی لیکن سستا ہوتا جی، سستا ہوتا ہے. علی آپ دیکھیں کہ قرآن و سنت تو محفوظ ہے، اور وہ ہر ایک کے پاس ہے، ہر ایک کی دسترس میں ہے، اور وہ ہے بھی آسان. اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے اتنا آسان کر دیا، اور میں بلغوا انی ولو آیا. تمہیں ایک بات بھی کنفرم پتہ چل جائے، ایک آیت پتہ چل جائے، تو یا آپ نے کوئی کلرکی نہیں بنائی، یا آپ نے مذہبی طبقہ نہیں بنایا، کوئی آپ نے پاپائیت نہیں بنائی، کوئی آپ نے مولویت کے پروفیشن کو تخلیق نہیں کیا، بلکہ آپ نے کام کہا کہ اگر کوئی ایک عام شخص ہے، اسے ایک بات پتہ چل گئی ہے. اور یہ میں نا سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ جو گورنمنٹ کے چھپے ہوئے نوٹ ہیں، جو گورنمنٹ چھاپتی ہے نوٹ، تو آپ نے اس کو لیتے ہوئے کبھی کسی شخص کی تعلیمی قابلیت کو ذہن میں رکھا ہے کہ بھائی اگر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تو میں لوں گا، اور اگر تم میٹرک پاس ہو تو میں نہیں لوں گا؟ جی بتائیے. ہے. نہیں سر، ایسا نہیں ہوتا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ تو پیسے لیتے ہیں، آپ کو پیسے سے کرتے، جب آپ کنفرم ہو جاتا ہے کہ گورنمنٹ کا چھپا ہوا نوٹ ہے، تو آپ کہتے ہیں میٹرک والا دے، ان پڑھ دے، بچہ دے، پورا دے، میں لے لوں گا، کیونکہ اس سے چلنا ہی چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے، نبی علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز گورنمنٹ کی طرف سے منظور شدہ ہے، اللہ کی طرف سے منظور ہے، نبی علیہ السلام نے منظور کر دی ہے، اور وہ تم لوگوں کو پھیلاؤ، لوگوں کو بتاؤ. اگر تمہیں کنفرم ہے کہ یہ آیت فلاں جگہ موجود ہے، اس کا حکم واضح ہے، اور یہ بات واضح کلیئر کٹ موجود ہے، تو ہر عامی آدمی بھی اس کو آگے پہنچائے. بلیغوا انی ولو آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ جو کچھ پروفیشن تخلیق کر دی ہے، تو اس کے اسلام میں تو کوئی حصہ نہیں. اور فرمایا ومن امیون، یہ ان پڑھ لوگ ہیں، یہ کتاب کو نہیں جانتے. ہاں، منطق کو جانتے ہوں گے، فلسفے کو جانتے ہوں گے، فزکس کیمسٹری کو جانتے ہوں گے، میتھمیٹکس کو جانتے ہوں گے، لیکن کتاب کو نہیں جانتے. اور آپ کو معلوم ہے، کائنڈلی پھر آپ سمجھیں، آج کل کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں آج کل کے کرنٹ افیئرس پر پوری دسترس ہونی چاہیے. مسلمان کا فرض ہے، مسلمان کی ڈیوٹی ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے. آپ کسی آدمی کی تمام تر ڈگریوں کے باوجود اس سے اپنے دل کا آپریشن کبھی نہیں کرواتے اگر اس کے پاس ڈاکٹری کی ڈگری نہ ہو. ایسے ہی ہے جی، ایگزیکٹلی. یس سر. اور یہاں پر یہ ہے کہ اسی طرح ایک آدمی کو فلسفہ، منطق، معانی، فلانا، یہ فزکس، کیمسٹری، میتھ، واٹ ایور جو بھی ہے، یہ سارے علم اس کے پاس موجود ہوں، اور وہ کتاب نہیں جانتا، وہ ان پڑھ ہی ہے، اس کو کچھ پتا نہیں. اور ہمارے ہاں یہ جو بنیادی تصورات ہمارے خراب ہوئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈاکٹری پڑھتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا. انجینئرنگ پڑھتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا. پروفیسری پڑھتا ہے، وہ قرآن مجید نہیں پڑھتا. تو قرآن مجید کا علم ہم نے نعوذ باللہ اتنا گھٹیا کر دیا ہے، اتنا چیپ بنا دیا ہے کہ سمجھتے لوگ یہ ہیں کہ قرآن پڑھنے سے آدمی یا تو بیکورڈ بن جاتا ہے، یا کوئی دیوانہ اور پاگل بن جاتا ہے. آپ قرآن کس کی کتاب ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے. تو کسی نے وہ جو کہا ہوا ہے نا کہ اگر فزکس کیمسٹری بن کے جرنیل بن سکتا ہے یا پائلٹ بن سکتا ہے، تو اللہ کا قرآن پڑھ کے کیوں نہیں بن سکتا؟ حالانکہ جب اللہ کا قرآن پڑھے گا تو یہ آدمی جو بھی کام کر رہا ہوگا اللہ کی مدد شامل حال ہو. ٹھیک ہے جی. تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ امانیہ، ان کی اپنی خواہشات ہے، انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. بس خواہشات ہی خواہشات ہے، کچھ نہیں کریں گے اور جنت مل جائے گی، کچھ نہیں کریں گے نبی علیہ السلام کی ملاقات ہو جائے گی. اور ہمارے ایک بزرگ ہیں، فوت ہو گئے، یا رسول نظری رحمۃ اللہ علیہ.
उनका वाकया चशमदीद वाकया है कि वो अपनी बीवी के साथ काबे की दीवार के पास बैठे हुए थे। तो उनकी बीवी पर साफ एक कैफियत तारी होगी कि मैं काबे में बैठी हुई हूँ और अल्लाह ताला के घर के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, यहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने कदम रखे, यहाँ सहाबा ने कदम रखे, यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आई सारी कैफियत। तो उसके मुंह से बात निकली कि अपने खामद को मुखातिब करके कहने लगी कि काश हम नबी के दौर में होते। बताएं ये ख्वाहिश अच्छी है कि नहीं? जी क्लास, ये क्लास पार्टिसिपेट कर रही है कि सोए गए सारे? सर क्या, वो थोड़ा सा दोबारा बता मैं दूंगा क्या क्या था क्लास, उसके। बाकी लोग नहीं बोल रहे, बाकी की तरफ मसरूफ है। मैंने सर सवाल, वो असल में अगर ये वो ये कह उसके तखय्युल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदवार में जाने का शायद ये हो कि मैं उनकी कोई चीज उस जमाने की देख सकूं, जी विजुअलाइज कर सकूं। हाँ, बात देखे ना, एक एंगल उन्होंने पेश कर दिया कि मैं अल्लाह के नबी के दौर में होती और ये। तो वो या रसूल नदरी जो ना बड़े आलिम आदमी थे, उनका मदरसा भी है, तो वो कहने लगे कि चुप कर, अगर हमारे जैसे लोग नबी के दौर में होते तो मुनाफिकों वाली आयात उतरनी थी और अल्लाह ने फरमाया था ये मुनाफिक है। इनके सावधान है कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में हमने तो एक एंगल रखा हुआ ना कि सहाबा थे, नबी अलैहिस्सलाम के दौर में मुनाफिक नहीं थे। बताएं। बहुत बड़ी बात है सर ये। हाँ नहीं, नबी अलैहिस्सलाम के दौर मुनाफिक भी थे कि नहीं थे? जी थे, जी, मुनाफिकीन थे। और वो सफों में नमाजें पढ़ते थे, वो क्या कौन थे मुनाफिक? जो नमाजें पढ़ने के बाद वापस जाके भला कहते हमने नबी के तरीके पर अमल नहीं करा। तो बताएं आज मुसलमानों की क्या कैफियत? बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो वो रैया साहब कहने लगे कि खामोश हो जा, अगर हम जैसे लोग नबी के दौर में होते तो मुनाफिकों वाली आयतें अल्लाह ने नाजिल करके कहना था अपने नबी को कि ये मुनाफिक है, इसलिए कि हमारे काम मुनाफिकों वाले। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने हमें जिस दौर में पैदा किया है, हमें उसी दौर को मुनासिब और गनीमत समझते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें आसानी फरमा दी। हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद है, हमारे पास इस तमाम चीज़ें मौजूद हैं और हम आसानी के साथ दीन का इल्म भी हासिल कर सकते हैं और कोशिश करके इसको आगे पहुंचा सकते हैं। आगे अल्लाह ने जिक्र किया खुद साख्ता मसाइल जो शरीयत के अंदर खुद बनाए जाते हैं, अपने हाथ से लिखे जाते हैं, फिर कहा जाता है कि अल्लाह ताला की तरफ से है। और क्या करना है कि इससे थोड़ा सा फायदा, लियश्तरू बिही सामानन कलीला, ली लामे कही है ताकि, तो लियश्तरूना जो है वो उसका नून गिर गया है और ये लियश्तरू रह गया है। तो फरमाया लियश्तरू बिही सामानन कलीला, ये क्या करते हैं उसके जरिए थोड़ा सा फायदा उठाते। और फवाइलुल्लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम, फरमाया तबाही है इनके लिए जो इनके हाथ लिखते हैं, और जो कमाते हैं इनके लिखने पर भी तबाही है और इनकी कमाई पर भी तबाही है। तो ये वो मजहबी तबका है जिसे आप ईसाइयत में पापाइयत को नाम से याद करते हैं। इसको थियोक्रेसी कहा जाता है। थियोक्रेसी का मतलब होता है कि मजहब के अंदर, दीन के अंदर पहले एक तबका बनाया जाए, उसकी फिर इजारादारी बनाई जाए, फिर उस इजारादारी के बाद उसको मासूम मान लिया जाए और ये कह दिया जाए कि इस आदमी से कोई गलती नहीं हो सकती, ये मजहबी इजारादार है, अब ये जो भी हुक्म देगा ये भी वैसे ही होगा जैसे अल्लाह। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये यहूदियत में भी बनाए गए और ईसाइयत में भी बनाए गए। और आपको मालूम है ईसाइयत के अंदर एक पूरी तहरीक चली जिसने उस ईसाइयत का इनकार किया जो बाइबल से साबित नहीं थी। किसी स्टूडेंट को मालूम है उस तहरीक का क्या नाम था? रिनाइसेंस। हाँ, रिनाइसेंस बात में है। जो असल तहरीक है ना जिसको शुरू किया गया था वो थी प्रोटेस्टेंट तहरीक, प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट तहरीक मार्टिन मार्टिन लूथर किंग ने शुरू की थी। इसने कुछ ना सफ़े लिखे, उसको गिरजे की दीवार पर लटकाया और कहा कि पादरियों से पूछा कि ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं और जिस पर तुम अमल करते हो ये बताओ कि ये बाइबल में कहाँ लिखी हुई है। बाइबल के अंदर तो मौजूद ही नहीं है, बाइबल के अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट ही नहीं है और बाइबल खुद इसकी नफी करती है। तो तुमने जो चीज़ें बना ली हैं वो बाइबल में तो मौजूद ही नहीं है। तो इसके बाद रिनाइसेंस जिसे निशात सानिया कहा जाता है, इसके बाद फिर ये तहरीक शुरू हुई है। इल्हाद की तहरीक बाद में शुरू हुई है कि मजहब को बिल्कुल छोड़ दिया गया। तो ये प्रोटेस्टेंटिज्म का मतलब ये था कि जो चीज़ तुमने खुद लिखी है उसको तुम बावर कराते हो कि अल्लाह ताला की तरफ से है, बाइबल में लिखी हुई है, बाइबल में तो मौजूद नहीं है। अब अगर आप मुसलमानों के हालात देखें, आज मुसलमानों का अक्सर तबका जो है ना वो
आइम्मा अरबा की तकलीद का कायल है। अच्छा, आइम्मा अरबा की तकलीद का लफ्ज आपने सुना हुआ है या नहीं? जी सर। आप कहते हैं जी आइम्मा अरबा है, बिला शक व शुबा है, और जी उनकी तकलीद फर्ज है। अच्छा, अब जब ये बात होती है तो ये ना थोड़ा सा कंटेक्स्ट आप देख लें। कंटेक्स्ट ये है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम है, मतलब अल्लाह के नबी हैं, जी हैं। और क्या वो बगैर बाप के पैदा हुए, जी और क्या वो अल्लाह ताला के यहाँ मुअज़्ज़ज़ हैं, मोहतरम है? बिल्कुल मौजूद थे, मोहतरम थे। बिल्कुल। क्या वो दोबारा वापस आएंगे? जी दोबारा वापस आएंगे वो। क्या वो दज्जाल को कत्ल करेंगे? जी वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। जी दज्जाल। और क्या वो अल्लाह के बेटे हैं? अल्लाह के बेटे नहीं। हाँ, आप देखिए आखिर में आपने खुद कह दिया नहीं, अब आप उस पर अड़ जाएंगे। आपने 6-7 सवालों में यस कहा और 8वें सवाल पे आपने बड़े जोर से नो कह दिए। इसी तरह हम अगर इसको इसी इक्वेशन को लेके चलें तो हम अगर पूछे कि अइम्मा अरबा नेक थे, बिल्कुल थे। अइम्मा अरबा दीन को समझते थे, अल्हम्दुलिल्लाह समझते थे। लेकिन अब ये कहा जाए कि अइम्मा अरबा की तकलीद फर्ज है, साफ ज़ाहिर है जैसे ही आप ये बात करें ना तकलीद फर्ज है, तो फिर फौरन अगला सवाल करेगा कि तकलीद का फर्ज होना ये कहाँ पर आया है? कुरान में आया है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत में आया है? अब वो आयात ढूंढी जाती है, फिर उनकी तावील की जाती है, और आपको पता है अइम्मा अरबा के नाम कुरान मजीद में किसी जगह मौजूद नहीं, कि है मौजूद? जी नहीं। हाँ, और फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अच्छा, आइम्मा अरबा भी तभी आइम्मा अरबा बने हैं जब उन्होंने नबी अलैहि इस्लाम की पैरवी की है। नबी अलैहि इस्लाम की पैरवी किए बगैर तो कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, चाहे वो आइम्मा अरबा ही क्यों ना हो। आइम्मा अरबा रहिमहुमुल्लाह अलैहिम अजमईन, ये भी तभी जन्नत में दाखिल होंगे कि अगर इन्होंने अल्लाह के नबी की पैरवी की होगी। अल्लाह के नबी अलैहि इस्लाम की मुखालफत करने वाला तो जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अन्नहु मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़अन्ना लहु नारा जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा वमन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, जिसने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह के नबी की नाफरमानी की, जहन्नम में दाखिल हो जाएगा हमेशा के लिए। तो अब इसका मतलब है अइम्मा अरबा रहिमहुमुल्लाह अगर कह गए कि हमारी बात छोड़ देना, अल्लाह के नबी की बात आ जाए, कुरान की बात आ जाए, तो अइम्मा अरबा की बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। तो लिहाजा इस तरह ईसाइयों ने नई बातें बनाई, मुसलमानों ने कई ना बातें बना ली। और मैंने अपना मैथमेटिकल सवाल पेश किया था कई नशिस्तों में, वो ये था कि आपको मालूम है 11 हिजरी में नबी अलैहिस्सलाम फौत हुए हैं, और 80 हिजरी में पहले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। ये 69 साल का अरसा बनता है। इन 69 सालों में 11 हिजरी से लेकर 80 हिजरी तक क्या इस्लाम पर अमल हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था। अब वो किसके मुताबिक हो रहा था, कौन से आइमा के मुताबिक हो रहा था, बताएं जी। किसी भी आइमा के मुताबिक नहीं था। तो वो जो अल्लाह के मुताबिक वो आज खत्म हो गया है, वो अभी भी मौजूद है, वैसे ही महफूज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए तबाही की है जो अपनी तरफ से एक चीज को फर्ज करार दे देते हैं। अपनी तरफ से चीज को फर्ज करार देना या ना करार देना ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम दीन की बात पहुंचाना है। इसलिए ये बात ने जिम्मन मैंने आपको बता दी है कि दुनिया कमाने के लिए कलाम इलाही में तहरीफ करना, और आजकल बाद मुसलमानों का आइम्मा अरबा की तकलीद को कुरान मजीद से साबित करना, ये भी तहरीफ की बहुत बड़ी मिसाल है। ठीक है, आप तकलीद करते रहे, आपकी मर्जी है, लेकिन ये कि आप ये ना कहें कि तकलीद की सनद वो कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, या तकलीद की जो आयत है फलां आयत से तकलीद का सबूत निकलता है, या फलां आयत, तो ये तमाम चीजें इसी तनाजुर के अंदर है। तो अल्लाह फरमाता है ये बड़ी कबीह बात है, और ये इनके लिए तबाही है। और इनका आप अगला कौल अल्लाह ने नकल किया है कि हमें तो आगे चंद दिन छुएगी, बस 10, 15, 20, 25, 30 दिन, बस 30 दिन का जिक्र करते, बस 40 का जिक्र करते। 40 का करते कि जी वो 40 दिन गए तो मूसा अलैहिस्सलाम पीछे से पिछड़े की पूजा की है, या 10 दिन की है, 30 दिन की है। कहते बहरहाल ये था कि गिनती लगी हुई है 30 दिन की, 40 दिन की। आपको पता है रमजान के महीने के बारे में भी अल्लाह ने कुरान में यही लफ्ज बोला है, अय्यामम मादूदात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। और उसमें फरमाया अय्यामम मादूदात। अब आपको पता है रमजान का महीना गिनती लगी होती है, क्या वो खत्म हो जाता है कि हमेशा रहता है? खत्म हो जाता है सर। खत्म हो जाता है, वो एक साल में 30 दिन या 29 दिन चलता है, खत्म हो जाता है, फिर आप खाना शुरू करते थे। तो ये कहते थे कि बस जहन्नम में जाएंगे चंद दिन के लिए। हालांकि ये भी कितनी बड़ी जसारत है, कितनी बड़ी मतलब दलेरी है कि आदमी उस जहन्नम के बारे में जो तबाह कर देने वाली है, आदमी एक सेकंड के लिए भी नहीं सोच सकता मैं वहां जाऊं।
اور اللہ اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اللہ کی رحمت سے محرومی یا اللہ کی رحمت سے مایوسی نظر آتی ہے. ہم تو اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہے الحمدللہ. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہماری غلطیوں کے باوجود اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی جہنم نہ دکھائے. کیوں ایسے ہی آپ سمجھتے ہیں؟ جی تو ہم کیوں کہیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ 10 دن کے لیے جہنم میں لے جائے اس کے بعد استغفر اللہ. اور اللہ تعالیٰ سے کی رحمت سے ہم مایوس نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر آیات ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا لا تعیسوا من روح اللہ انہ لا یعیس من روح اللہ الا القوم الکافرون. میرے بیٹو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ مایوس ہوتے. صاحب ذرا بیٹا ایک بیٹا جو ہے وہ کئی دنوں سے کئی سالوں سے غائب ہے, دوسرا بھی غائب ہو گیا ہے تو وہ بھی وہاں پہنچ گیا, اس کے باوجود اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئی. ادھر کیا مایوسی ہے کہ اللہ لازمی داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ کیوں داخل کرے گا اگر آپ اللہ سے معافی مانگ لیں گے؟ تو فرمایا تم نے اس کے باوجود یہ بات اس کی بھی کوئی دلیل ہے 10 دن کے بعد 20 دن کے بعد 30 دن کے بعد 40 دن کے بعد تمہیں جنت سے نکال لیا, اس کی کیا دلیل؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اتخذتم من دون اللہ اندادا, تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. ہاں آگے اللہ نے دو آیتیں ذکر کی جس پر ہم لیکچر کریں گے. فرمایا بلا اب دو طرح کے آدمی ہیں, قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے دو طرح کے آدمی جگہ جگہ پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہدیناہم النجدین. اللہ فرماتا ہے میں نے دو راستے دکھا دیے, ایک راستہ اچھائی کا اور ایک راستہ برائی کا ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح اللہ فرماتا ہے اما شاکرن و اما کفورا, شکر گزار بن جاؤ ناشکرے بن جاؤ یہ تمہاری مرضی ہے. منکم کافر و منہم مومن, فرمایا کافر بن جاؤ ایماندار بن جاؤ یہ بھی تمہارے اختیار میں ہے, سلیکشن تم نے خود کرنی. اللہ تعالیٰ نے نحل کا ذکر کیا قرآن مجید کے اندر, اللہ تعالیٰ نے ذباب کا ذکر کیا قرآن مجید کے اندر. نحل اور ذباب میں کیا فرق ہے اسٹوڈنٹ بتائے گا, نحل میں اور ذباب میں کیا فرق ہے؟ ذباب گندی مکھی عام والی ہوتی ہے اور نحل شہد کی مکھی ہوتی ہے. جی اب آپ دونوں کے کام کا فرق بھی دیکھ لیں تو دونوں کے کام کا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یس سر ہے. اچھا جب کام کا فرق ہے تو ان کے ریوارڈ میں بھی فرق ہے. شہد کی مکھی پالی جاتی ہے اس سے محبت کی جاتی ہے اور گندی مکھی کو آپ جناب اینٹی لائس لوشن اور جناب فلانا مارتے ہیں. دیکھیں نا مکھیاں دو ہیں, کردار بھی دو ہیں, اور ادھر بھی کردار دو ہے. اب فرق یہ ہے وہ گندی مکھی گندی جگہ پر بیٹھتی ہے اور جو دوسری ہے وہ پھولوں کا سفر کرتی ہے, وہ پتوں کا سفر کرتی ہے, وہ گلاب پر بیٹھتی ہے, وہ موتی پر بیٹھتی ہے, وہ انگور پر بیٹھتی ہے, وہ اور پھر من کلی ثمرات وہ پھر اب اس کا جو شہد ہے وہ 50,000 کلو بھی بکتا ہے, 20-25-30 ہزار روپے کلو شہد بکتا ہے. اب یہ فرق ایماندار اور کافر کا بھی ہے. ایماندار اچھی مجلس میں بیٹھتا ہے, وہاں سے نیکٹر لیتا ہے, وہاں سے رس چوستا ہے, پھر اس رس کو آگے اور اس کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے. اور گندی مکھی کو مارنے کے لوگ درپے ہوتے ہیں, اسے کوئی پسند نہیں کرتا. جیسے ہی آپ کھانے پہ گر جائے آپ اس کو پھینک دیتے ہیں. آپ کے پاس یاد یہ تمام مثالیں آپ سامنے موجود ہوتی ہیں. یہاں دونوں کا ذکر ہے, جس نے برے کام کیے برائی کماتا رہا, پیسے لگا کر برے کام خریدتا رہا, لہو الحدیث خریدتا رہا, ڈرامے خریدتا رہا, فلمیں خریدتا رہا, واٹ ایور جو بھی آپ لگا رہے ہیں اس کے اندر, اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا, اس قدر گھیر لیا کہ دلدل میں چلا گیا. اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نام کے اکاؤنٹس کھلے رہے جن سے فحاشی اور یعنی جو ہے وہ آگے پھیلتی رہی. تو فرمایا فاولائی کا صاحب النار, یہ لوگ آگ والے, اس میں خود آگ کا سودا کر لیا ہے. ہم فیہا خالدون, اس پہ ہمیشہ رہیں گے. اور اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ لوگ جنت والے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جنت والوں میں سے نبی علیہ السلام کے سارے انبیاء, شہید, صدیق, شہداء, اور وہ دونوں کا انجام ایک ہی ہے. وہ بھی ہم فیہا خالدون, یہ بھی ہم فیہا خالدون, وہ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے, یہ بھی اس میں ہمیشہ. یہ آپ کا نا آج سبق مکمل ہوتا ہے, نماز شروع ہونے والی ہے. آج آپ کی ریویژن ہو گئی. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم و صلی اللہ